Huwag mo yan, kasi baka umito ng pagkain. Mayabang sila. Yun nga daw video ni Francis, eh, sabi ko din niya yung mga picture, 65,000 eh. Sabi ko, picture lang, sasagutin mo, ba, 65,000 yun. Dito sa pangalawang roleta. Roletang mabait at dito 100,000 pesos. Masyadong gigay. Pwede mong makuha. Oo. Ito na. Pero meron tayong pangontra, yan ang ating atay. Ay. Sabaw lang, sabaw. May color. May color na lang. What makes the delicious? What makes delicious? Sige na. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Oh, delicious. Delicious pala yung kikay Yoshik niyo. Yoshik niyo. Beautiful eyes, Yoshik. Shit, mami Yoshik. Hi! Sabi mo, hi! Korading! Korading! Gusto sa ating pala eh. Call Papang! Papang call! Dali na! Call Papang! Ay, Papang oh! Call Papang! Papang? Papang! Where's the bird? Huh? Oh, sige na oh. One pa, one? You want pa? Apa? Papa! Yeah! How to make, ay! How to make delicious? Ha? Tita oh. Tawagan tita oh. Tita Dalo, tawag ka oh. Tita Dalo, tawagan ni tita oh. Tita, hi! Hi ka. Hi! Hi, tita. Tita. Ading, ading. Bang. Ading! Oo, tita Jen. Jen, tawag Jen. Tita Jen. Ate, tawag ko ate. Ate na. Ate! Ate. Call tita Jen. King. 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 Mama. Ah, kape. Oh, sabi pala yun eh. Oh, hi. Hi ka na, kay Tita Dan. Hi ka, kay Tita Dan. Nanonood Ito ka. tingin eh. Mahaba ang exposure. At ganyan lang kasi maganda ko na niya. Nasa multi. Ay, snail. Beautiful life nga. Oh, yan. So, at tingnan mo ito. Kumakain na kayo gawin. Yeah! Delicious! Wala din. Kung si Dading. Kung si Dan. Hindi marunong nito tumawag na lang eh. Hi! Ay, ka na. Hi! Buliga mo, tita. Buliga. Ayaw na? Ika! Mama, Jen! Ayaw na! Ayaw na! Gusto mo juice? Sasaktuin ko lang 5 minutes. Juice? Ayun na, dati ni tita.